Bonjour, à cette vidéo-là, on va voir les fonctions impaires. Les fonctions impaires ou bien la parité d'une fonction. Donc, on a dit que le rôle d'une fonction ou bien le rôle de la parité d'une fonction nous aide à réduire les calculs, de déduire le comportement d'une fonction sur un intervalle symétrique à l'intervalle de l'étude d'une fonction. الدور ديال لا باريتي ديال اون فونكسيون اختصر علينا لي كالكول. كمثال الا عرفنا لو كومبورتمون ديال هاد لا فونكسيون على واحد الانترفال اللي كندرسو فيه هاد لا فونكسيون، انطلاقا من هاد لي ريزولتا اللي حصلت عليهم نقدر نستنتج شي نتائج اخرين على لانترفال سيميتريك على لانترفال سيميتريك على لانترفال ديال ليتود ديال هاد لا فونكسيون اللي حنا خدامين فيه. دونك on va commencer la fonction impaire. On a déjà vu les fonctions paires, maintenant les fonctions impaires. Soit f est une fonction de l'ensemble des définitions d de f. F est une fonction impaire si seulement si pour tout x de f moins x appartient de df. هنا كتعطينا لا سيميتريك، راه ديجا شفناها. دونك هنا لا سيميتريك ديال دومين دي ديفينيسيون. لا سيميتريك بمعنى الا كان باغ اكزومبل موان باغ اكزومبل 7 appartient de f، باش تكون هذه فونكسيون impaire 6 moins 7 appartient à d de f. Deuxième condition, pour tout x appartient à d de f, f, l'image de moins x est égale à moins f de x. Par exemple, بمعنى إلا كانت f ديال par exemple ديال 2 est égale à racine carrée de 3، باش تكون هذه une fonction impaire في la deuxième condition f ديال moins 2 est égal moins racine carrée de 3، حيت الرacine carrée de 3 شحال كتساوي f de 2، donc est égal à moins f de 2. هذا بالنسبة لا deuxième condition. par exemple إلا عندي f ديال moins par exemple moins 13 est égal à مثلا 1، donc f de moins f de 13 c'est moins 13 f de 13 تساوي شحال moins 1. هاد 1 شحال كتساوي f de moins 13، donc est égal moins هاد moins غنخليوها هي بلاصتها غير 1 كتساوي اش f de moins 13. donc عندنا f de 13 est égal à h moins f de moins 13. donc هذا بالنسبة la deuxième condition. مزيان. donc هادو هما les deux conditions. عندنا la première condition pour tout x appartient de f moins x aussi appartient de f. et la deuxième condition f de moins x est égal f moins f de x. donc il y a deux conditions كيعطيونا بأن هاد la fonction est une fonction impaire. وإلا عارفين بأنها est une fonction impaire donc satisfaisait كتحقق لنا هاد les deux conditions. مزيان. exemple إلا عندنا la fonction f de x est égal à 1 sur x. هنايا par exemple 1 étudions la parité de la fonction donc on a d de f est égal à on a d de f est égal à x appartient à r avec عندنا هنا شنو عندنا المقام donc x différent à 0. donc d de f est égal à x appartient à r avec x supérieur à 0 ou bien x inférieur strictement à 0. donc d de f est égal à combien? Pour la première inégalité, donc x supérieur à 0, donc x appartient à l'intervalle combien? L'intervalle 0 plus
l'infini. L'infini toujours au vert. Donc, au x inférieur à 0, inférieur strictement à 0, بمعنى x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, d de f finalement est égal à l'intervalle moins l'infini 0 union l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il y a d de f. Donc, pour x appartient à d de f, on a h moins x appartient à d de f. Et on a f de moins x est égal à 1 sur moins x est égal à moins 1 sur x est égal à moins, نخليو هذا moins, شكون هي 1 sur x هذه اللي هي f de x, donc est égal à moins f de x. Donc f de moins x est égal à moins f de x. هذه كتحقق لنا la deuxième condition. هذه بالنسبة la première condition. Do f est une fonction impaire. Est une fonction impaire. مزيان. G, deuxièmement, G de x est égal à la relation qui lie x avec x au carré fois sinus x, donc est égal à x au carré sinus de x. D de f, شنو كتساوي؟ دونك عندي هنايا واش عندي الراسين كاري؟ نو. واش عندي الفراكسيون الكسر؟ نو. دونك اشنو غنكتبو؟ دي دو اف ايت ايكال، عندنا الدومين ديفينيسيون ديال سينوس هي اش؟ هي ار، حيت عندنا في السيركل تريغونوميتريك ديما كيما بغا يكون هذا كان السينوس هو هاد الغوط اللي عندي هنا كندير ليه البروجيتي اورتوغونال. دونك دي دو اف ايت ايكال ار. دونك pour tout x appartient à d de f, moins x appartient aussi à d de f. Et on a g, donc g de x قلنا شحال كتساوي؟ هي x au carré sinus x. Donc g de moins x est égal à moins x au carré sinus moins x. Donc il a عندي au carré قلنا يكون لو نومبر بوزيتيف ولا نيجاتيف، ولا تكون عندي لو سينين بوزيتيف ولا نيجاتيف كتبقى هي. دونك au carré كنعرفوا بان في لي غولاسيون تريغونوميتريك sinus ديال moins x est égal à moins sinus h x. Donc هنايا fois moins sinus de x. Donc est égal à moins نخرجوها على برا، donc moins x au carré sinus de x. Donc هاد l'expression هذا شنو كيساوي؟ قلنا هي g de x، donc est égal à moins g de x. Donc هنايا g de moins x est égal à moins g de x. Donc g est une fonction impaire. Vas-y. Pour h, troisièmement, h de x est égal à x moins 1. On a d de h est égal à r car h est une
est une fonction polynôme. قلنا هنا ما عنديش الراسين كاري، ما عنديش الكسر فراكسيون، دونك ما عنديش مشكل. دونك دومين دي ديفينيسيون كيساوي لونسومبل R ou bien l'ensemble des nombres réels. Deuxième condition, h de x est égal à x moins 1. Donc h de moins x est égal, donc on a x vache moins x est égal à moins x moins 1. Donc il y a moins x moins 1 غنعملو بموان غتعطينا هي x plus 1. دونك شنو هي لا غولاسيون اللي كتربط x plus 1 مع x moins 1 كونجوغي، ولكن واش كيساوي نو، واش كيساوي لوبوزي ديالو نو. دونك هذا دونك ديفيرون h de x ou bien moins h de x est différent aussi à h de x, d'où h est une fonction ni paire ni impaire. دونك هنا قلنا h ما كتساويش موان h ل x وما كتساويش h ل x. كون كانت كتحقق لي هذه غنقول بانها تي فونكسيون امبير، كون كانت كتحقق لي غنقول بانها فونكسيون بير، ما كتحقق لي حتى وحده فيهم. دونك ني بير ني امبير. دابا لا ريبريزونطاسيون غرافيك دون فونكسيون امبير. Par exemple, il a fait la représentation graphique de la fonction sur l'intervalle. Ou كنقلبوا على la représentation graphique ديالها في l'intervalle symétrique. Donc هنايا قلنا 1 2 3 4 1 2 3 moins 2 au 0 moins 3, donc moins 2 moins 3. Donc par exemple il a عارفين بأن la représentation graphique ديالها de la fonction sur l'intervalle 1/2 واحد على جوج 4. عندي par exemple l'image ديال واحد على 1/2 كتساوي par exemple 5. عندي par exemple بحال ما هكا هو la représentation graphique ديال la fonction. Donc هذا هو C de f على l'intervalle h. هذا هو C de f sur l'intervalle 1/2 4. Donc هنايا la courbe représentative d'une fonction impaire dans un repère orthonormé symétrique par rapport à h à l'origine. Car pour tout x à partir de f, m اللي عندها les coordonnées x f de x مع m prime اللي عندها moins x moins f de x sont deux points symétriques par rapport à h à l'origine. Donc إلا كانت هاد لو بوين هادي شحال عندها في لابسيس؟ عندها في لابسيس 1/2. في الأوردين شحال عندها 5. دونك هنايا دونك موان 1/2 دونك اللي هي موان هنايا 1/2 واحد على جوج دونك موان 1/2. هادي عندها 5 في 1/2 دونك هادي غتكون عندها شحال؟ موان 5 دونك 4 دونك هنايا دونك هادي هي. دونك إلا كانت باغ اكزومبل هادي هي A دونك غادي تكون هادي هي A بريم. غناخدو باغ اكزومبل 1 شحال عنده 3 دونك 1 هذا هو 1 شحال عنده 3 دونك هنايا 1 عنده 3 دونك هنايا موان 1 شحال غيكون عنده موان 3 دونك موان 1. مزيان. خدينا باغ اكزومبل 2 عندها شحال 1 دونك 2
دونك غناخدو هنايا موان دو. موان دو شحال عندها؟ ان. هادي هي ان. دونك غتكون تقريبا هي هي. دونك 4 شحال عندها؟ تقريبا 0.15. دونك 4 هادي هي 4 شحال عندها؟ 0.15. دونك غتكون تقريبا هي هادي. دونك هادي قلنا هي 4. دونك هادي هي 4. دونك هادي تقريبا هي 0.15. دونك غتكون تقريبا هي هادي. هادي 0.15. Donc la représentation graphique de la fonction sur l'intervalle moins 4 moins 1 demi. Donc غيكون تقريبا بحال ما هكا. قلنا هادي سميناها A. donc هادي par exemple B. هادي C. هادي D. donc غادي تكون هادي هي A prime. هادي هي non هادي هي B prime. donc هادي هي C prime. et هادي هي D prime. donc la représentation graphique donc غادي يكونوا symétriques par rapport قلنا H l'origine. donc هي مرة من A تقريبا. donc A B C et D prime. D prime. donc D prime C prime تقريبا. donc هاد la courbe هذا مع هاد la courbe sont symétriques par rapport à l'origine. donc هذا هو C de F sur l'intervalle H moins 4 حتى H حتى moins 1 demi. هادشي فاش كتساعدنا la parité d'une fonction. donc إلا عرفنا غير la représentation graphique ديال هاد la fonction على l'intervalle 1 4 راه نقدروا نستنتجوا بلا ما نديروا لي كالكول بلا ما نحسبوا والو. غنديروا لو سيميتريك ديال هاد لا كورب هذا بارابور على لوريجين وغنرسموا لا كورب ديال لا فونكسيون اف سور لانترفال. دونك لو سيميتريك كيتقلبوا. دونك موان 4 حتى لاش حتى لموان 1 دومي. مزيان. application étudier la parité de chacun des fonctions et remplir le tableau ci-dessus. donc il y a un df. donc par exemple 1 un df de x est égal x au carré moins 3. donc d de f est égal r à l'h car f est une fonction h polynôme. donc ما عنديش الراسين كاري ما عنديش الراسين كاري جذر مربع ما عنديش فراكسيون. donc toujours كنكتبو r. donc f de moins x est égal moins x 2 au carré moins 3. قلنا moins مع au carré كتمشي. donc x au carré moins 3. donc هذا هو l'expression ديال هذا l'expression ديال f de x. donc est égal à f de x. donc f de moins x est égal à x. كنعرفوا بان r symétrique. donc la première condition تحقق ليا. deuxième condition تا هو تحقق ليا. donc هاد لي دو كونديسيون شنو كيعطيونا؟ دو f est une fonction paire. حيت في paire كتعطينا pour tout x. donc كيما بغا يكون x à partir de f moins x تا هو à partir de f. deuxième condition f de moins x est égal à f de x. donc هنايا c'est une fonction paire. donc هنايا كنكتبو والو ni paire ni impair. donc justification. donc عندي d de f كتساوي r. donc x à partir r h moins x تا هو راه غادي يكون في r. علاش؟ حيت r symétrique par rapport à 0. donc à partir r وعندنا f de x est égal f de moins x. هاهي. donc هذا هو الجوستيفيكاسيون ديالنا. مزيان. deuxièmement g de x est égal x plus sinus x. donc ما عنديش الراسين كاري ما عنديش
fraction, donc D de G est égal R. Donc, pour X appartient R, moins X appartient R. Donc, condition الأول تحقق ليها. Deuxième condition, G de moins X est égal moins X plus sinus de moins X. Donc, est égal moins X. عندنا قلنا كنعرفوا بأن sinus في les relations entre les rapports trigonométriques ديال moins X كيساوي moins sinus اش X. دونك هنايا moins sinus اش X. دونك غنعملو بموان، دونك موان فاكتور X plus sinus de X. دونك هاد l'expression هو ديال اش؟ هو ديال G de X. Donc est égal moins G de X. Donc G de moins X est égal moins G de X. Donc d'où G est une fonction impaire. Donc est une fonction impaire. Donc il y a non justification ouais. Troisièmement, h de x est égal racine carrée de x plus x. On a d de h est égal x appartient à r avec x supérieur ou égal à 0. حيت عندي هنايا racine carrée. Donc l'expression de dans le racine carrée il faut que supérieur ou égal à 0. Donc هنا شنو كيعطينا؟ donc هنا شنو كيعطينا x supérieur à 0 اللي هي l'intervalle 0 plus l'infini. Donc هذه هي d de h. Comme 5 appartient à d de h, par exemple, on a de 5 et moins 5. واش كاينه هنايا؟ non, n'appartient pas à d de h. de h est une fonction ni paire impaire. Donc هنايا h ni paire ni impaire. Donc justification ouais. R quatrièmement, R de x est égal à la valeur absolue plus 1 demi. Donc D de R est égal à l'ensemble R. ما عنديش racine carrée، ما عنديش fraction. Donc demi définition est égal à R. مزيان. Donc H pour tout x appartient à R, moins x aussi appartient à R. R symétrique par rapport à 0. Et on a R de moins x est égal la valeur absolue de moins x plus 1 demi. La valeur absolue, donc il y a la valeur absolue de moins 1 fois la valeur absolue de x plus 1 demi. Il y a le produit A fois B, la valeur absolue, que la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Donc, il y a 1, la valeur absolue de x, plus 1 sur 2. Donc, 1 fois un nombre quelconque est le même nombre. Donc, il y a x plus
la valeur absolue de x plus 1 sur 2 est égal à r à l'expression هو ديال r de x, la fonction r de x. Do r est une fonction h paire. Donc est une fonction paire à des noms justification واحد. Cinquièmement, t de x, la fonction t de x est égale tangente x plus x cube. Donc on a t de t est égal tangente. قلنا في التانجنت هو الانترسيكسيون ديال او ام مع هذا. دونك ملي كيكونوا باراليل دونك هنا شنو كاين بي سور 2 هنايا موان بي سور 2. دونك هادو ما نقدروش نحسبهم. دونك تي كتساوي ار موان ليليمون بي سور 2 plus kp avec k appartient à l'ensemble z. Donc أي عدد différent à p sur 2 et moins p sur 2 راه كاين هنايا. دونك هنايا إلا خدينا بار اكزومبل هاد العدد السيمتريك ديالو غيكون هو هذا. دونك pour x appartient à d de t, on a moins x appartient à d de t. Et on a t de moins x est égal tangente de moins x plus x moins x cube. Donc t de moins x est égal. Je ne connais pas la tangente. Les relations entre les rapports trigonométriques, tangente dial moins x est égal tangente moins tangente x. Donc moins x on a باش moins tangente x cube. Donc كتخرج قلنا إلا كان le nombre impair نقدروا نخرجوا هذا le signe négatif. Donc moins h moins x cube. Donc on a le moins, donc moins tangente de x plus x cube. Donc est égal moins, alors خليو هاد l'expression هو ديال اش هو ديال t de x. Donc est égal moins t de x. Donc t de moins x est égal, donc هذا هو la condition الثاني. donc هذا la condition 1. donc اشنو كيعطينا هذا est une fonction impaire. t est une fonction impaire. donc هنايا est une fonction impaire. donc هنايا justification واحد. Et finalement, sixièmement, u de x, la fonction u de x est égale à 1 sur x au carré plus cos x. Donc on a d de i, donne une définition de la fonction u est égal à x appartient à r avec un dénominateur المقام خصو يكون h différent à 0. donc x au carré différent à 0. donc d de u est égal x appartient à r avec, donc on est en racine carré, donc x différent à 0. donc on a d de u d de la fonction, donne une définition de la fonction f est égal différent à 0 بمعنى h r moins l'élément 0. نقدروا نكتبوها كذلك d de u est égal l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0 union 0 jusqu'à plus l'infini. donc هنايا pour là donc pour tout réel x appartient à d de u moins x au c appartient à d de u. I, on a u de moins x est égal à 1 sur moins x au carré plus cos
moins x. دونك قلنا إلا عندي أو كاري ما كتغير والو، دونك 1 sur x أو كاري. كنعرفو بأن الكوس ديال موان x إيتيكال كوس x. دونك هنا نحيد هذا غنعوضو باش بكوس x. هاد ليكسبرسيون هو ديال اش؟ هو ديال i de x. دونك i de moins x. دونك i de moins x est égal à i de x. دونك هذا شنو كتعطينا؟ عندنا domaine de définition symétrique. وعندنا deuxièmement i de moins x est égal à i de x. Donc i est une fonction paire. Donc non justification. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.